बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 5-8 की रेशो से आया, कल की बात है, जिसके अंदर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइप का ये फैसला था, जो हर एक को लगता था कि ये शायद अपोजिट भी हो सकता है जो कल हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में जो कोर्ट्स हैं, अब कोर्ट्स जो हैं वो जुडिशल एक्टिविज़म से निकल के हकीकी अदलिया की आज़ादी की तरफ बढ़ रही हैं। और उसका असल में इसके पीछे क्या है, वो चाहे सरगोदा के मोहम्मद अब्बास का एटीसी कोड के मोहम्मद अब्बास का खत हो, या फिर उस पर 6 जजेस के खत हों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट और पूरे पाकिस्तान की जितनी 5 हाई कोर्ट्स हैं उसके अंदर जो जितने लोग हैं, जितने जजेस हैं, उनके राय ली गई हो, उनसे सजेशंस मांगी गई हो, रिकमेंडेशंस मांगी गई हो कि आया कि इस पे क्या होना चाहिए, उस रिकमेंडेशन का असर हो, या फिर कुछ ऐसे, ये वो ऐसी चीज़ें थी जिसकी बेस पे जजेस को, जो जिन्होंने इतनी जुर्रत की कि वो तागूती ताकत, में इसे अब वर्ड यूज़ करूँगा, कि उसे जवाब दे सकें कि आया ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जस्टिस सिस्टम है, उस जस्टिस सिस्टम को अपनी डोमेन में रहते हुए विदाउट एनी इन्फ्लुएंस के किसी की पावर्स ले, किसी की बात सुने बिना वो अपना इंसाफ करें एज़ पर लॉ, तो वो कल हमने एक झलक उसकी देखी है। इसमें आई वॉज शॉकिंग कि इसमें जो पिछले जो जजेस थे, कुछ जो 8 में थे, 8 5 एक साइड पे और 8 एक में, वो जजेस ऐसे थे कि इवन वी कांट प्रिडिक्ट कि वो इस साइड पे आएंगे या इस हद तक कह लें कि हमें ये लगता था कि दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा एंड बैक्ड बाय द पॉलिटिकल स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज़। तो जैसे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल दैट पर्सन, बट recently elevated to Supreme Court of Pakistan from Sindh High Court. He was an acting Chief Justice. अब उस बंदे के बारे में आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये दूसरी साइड पे होगा, बट ही वॉज इन 8 persons, 8 judges who give this verdict. अब इसमें कुछ चीज़ें तो क्लियर कर दी गई कि जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बल्ले वाला इशू था, ड्यू टू इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका सहारा लेके जो ये चीफ इलेक्शन कमीशन था, दैट्स आल्सो बैक्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, स्टिल इन द हैंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो उसने इसको गलत इंटरप्रिटेशन की उसकी, और जजेस ने भी कहा, बरमला कहा, कह लें कि वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन की इसकी। बल्ले के साथ साथ हमने इंटर पार्टी इलेक्शन के बल्ले के हवाले से डिसाइड किया था, हमने पार्टी को बैन नहीं किया था और पार्टी ख़त्म नहीं की थी। और उसी के जवाब में उन्होंने कहा कि जनाब अली, पॉलिटिकल पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी थी और है, और सेम उन्होंने साथ उनका राइट टू रिजर्व सीट्स भी एक्सेप्ट किया कि ये 15 दिन के अंदर अंदर अपनी रिजर्व सीट्स के लिस्टें जमा करवाएं। अब उसके बाद एक सिनेरियो टोटली चेंज हो जाता है, और जब ये वर्डिक्स आती हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस वर्डिक्स जो दे रहे थे, उसके बाद एक अजीब सी सूरत हाल पैदा होगी पाकिस्तान के अंदर क्या कि सेनेट के अंदर भी पीटीआई की 10 सीटें 11 ऐड हो गई, और इधर से वो केपी असम्बली की, तो ये सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। और रिजर्व सीट्स जब नेशनल असम्बली में उन्हें मिलेगी तो तब ये 114 की रेशियो बनती है, और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, आल्दो 2/3 मेजोरिटी, दैट्स अदर पार्टी सिटिंग गवर्नमेंट तो लूज़ कर चुकी है। अब उसके लिए आसान नहीं होगा कुछ भी, चाहे जैसे भी हो। अब ये
بہت بڑا سیٹ بیک تھا. کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ سوچتے تھے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اب ختم. اور انہوں نے تو برملا کہہ دیا تھا اور ہر جگہ پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ پی ٹی آئی از نو مور. تو اب آگے دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے. جو ہمیں ایز پر لا، ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اور حالات جو کنٹمپریری جو ہماری سچویشن ہے کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ایشوز ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ ابھی جو فرسٹ کریٹ ہوا ہے بلکہ ہوگا، یہ ابھی معاملہ سیٹ نہیں ہوا. اسے ابھی اور بھی فرسٹ کریٹ ہوگا، اور اتنا ہوگا دیٹ دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے آنے والے دنوں میں. 10 سے 15 دن یا 30 دن کہہ لیں کہ یہ کروشل ہوگا ٹائم پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں. تو ہم یہ ابھی انتظار کریں گے اس کے حوالے سے کہ آلدو کہ ایک سائیڈ پہ یہ ورڈکس جوڈیشل ایکٹیویزم سے نکل کے جوڈیشل جو آزادی ہے، عدلیہ کی آزادی کی طرف یہ سارا معاملہ جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ ایک پولیٹیکل کیوس کریٹ کرنے کے لیے بلکہ کیا ہوگا اس ایشو سے کہ جو ابھی تک بنا ہے. لیٹس سی واٹ ول ہیپن ان نیکسٹ کمنگ ڈیز. ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. لیکن اوور آل یہ ہماری جو بینگ اے لائر، اگر میں یہ بات کروں تو یہ ہماری جوڈیشری کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ ججز نے اب پریشر لینا چھوڑ دیا، اور ججز اب اپنی ضمیر ایز پر لا، ایز پر اپنی جو ان کی جوڈیشل پروڈنس ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اسی سے وہ ڈیسیجن لیتے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور آج نہیں تو کل یہ ہونا ہی تھا. ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں رہ کے آزادانہ کام کرنا تھا، تبھی اس پاکستان نے آگے بڑھنا تھا. اور عدلیہ کے حوالے سے ہم خوش ہیں کہ کم سے کم یہ اپنی آزادی کی طرف بڑھ گئی. اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اسٹل ول بی کنٹینیو، کہ ہم ویٹ کریں گے کہ اس کا ڈیسیجن کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. اپیرنٹلی جو ایز پر کانسٹیٹیوشن اور لا تو ہوتا ہے، امپیکٹ نظر آتا ہے، وہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. بٹ جو دوسری چیزیں ہیں، ابھی ہم لا لیسنس ہم نے بہت دیکھی ہے پچھلے 2 سے 3 سالوں میں. تو ابھی دیکھیں گے کہ اس کے بعد کتنی ہوتی ہے اور کیا انسٹیبلٹی آتی ہے. اللہ بہتر کرے. پھر انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.